मधुपुर थानानि बिसिङाव खबजानाय कयादेबा आमसाइनि थैथांजाक सजल दासनि बोसाजिला बिष्णु दास रमजाखा मधुपुर थानानि पुलिस बाय तैमानखा बिनि लगियो रांमरबनि बाय सयमानका लायथानाय सालसनि सिगांग आगरतला एमबिटिला आमसाइनि TR01 AM 4640 नाम्बारनि KTM बाइक खगजाकमानि KTM बाइक खगजाकमानि यागुलो बाइक बुकरा आयां उयां नायतोखा नायतोगुइ मानलिया बाइक तांसलो मधुपुर थानानि बिसिङाव खबजानाय कयादेबा आमसाइनि बिष्णु दास बाइक तयै कमलासागर बांलादेश हा आरि आमसाइनि फासिं थांगै दंमानि आजराबो देबीपुर आमसाइनि लुकुरक नुगै खामिथिक जाखा ते बिष्णु दासनो कासलायखा कक्तमामनि मधुपुर थानानि सब इन्सपेक्टर उत्तम पाल सगैखा ते बिष्णु दासनो रमै मधुपुर थानाबो तुमुखा सावैमाखा बिष्णु दासनि मुगै लायथानाय साल रगबो गोबांमा बाइक खगलाय मुंनि कक्तमा कासाजाक यागुलो बिष्णु दास पुलिस रबाय रमजागै आलंग चबजाकमा यागुलोबो फियगजागो बिष्णु दास तै हायनोहाय बिनि मुगै ताइसा बाइक खग मुंनि कक्तमा सकबायो क्राकसलो बुखास्ते दरबारनग तिसाजाकनाय हनै शाखा मधुपुर थानानि पुलिस সকালে আমাদের কাছে একটা খবর আসে এই খবরের ভিত্তিতে আজকে দেবীগুরু বাজারে আমরা গেছি যাইয়া পাবলিকের সহযোগিতায় একটা বাইক এবং চোর সহ তারে আমরা ধরছি দইরা থানাত নিয়ে আসি বাইকের নাম্বার হলো TR01 AM 4640 যে বাইক লিটারের নাম হচ্ছে বিষ্ণু দাস ওকে সমীর তার বাড়ি হচ্ছে কুয়াডাফা আমাদের এলাকা তার নামে থানায় আরও অনেক কেস আছে অন্য থানাতে কেস আছে কোন জায়গাতে বাইকটা চুরি হয়েছে বাইকটা চুরি হয়েছে এমবিটিলে আগরতলার থেকে গত 6-7 দিন আগে চুরি ছিল আর কি তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই।